You went through the topic. Any doubt? Any doubt? Okay. Okay, so today I will begin with the topic coelom. Okay. Any idea what is coelom? अच्छा की হয় ডাউটটো কোৱাচোন জাইগোটৰ হয় এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট টাইমত ঠিক আছে তেতিয়া তিনটা লেয়াৰ থাকে জার্মিনাল লেয়াৰ বুজিলা তো হেতুৰ হয় ওকে তো মই স্টার্ট কৰো সিলোমৰ পৰা So what is coelom? Any idea? Body cavity. Okay. Coelom is known as body cavity. So coelom or other name is body cavity. Okay. So basically definition sabo gole it is the space between the body wall and the gut wall. So body wall aru gut wall or majot jitu space thake hetuk ami kau coelom boli. Gut wall ok ami elementary Yeah. Repeat koreso. So coelom is the space between the body wall and gut wall. So body wall aru gut wall or majot jikhini space thake hetuk ami kau coelom boli. Bujisa? So coelom or other name is body cavity and it is the space between the body wall and the gut wall. Definition to bhalke sai loa analyze kori loa. So types of coelom. I diagram logot explain kori asu types of coelom. Types of coelom eta to first of all acoelomate. Acoelomate mane jun bilak organisms ot coelom na thake. Biology thakile mane jikinu suppose coelomor agot jodi ase mane hetu nai bujila. So acoelomate animals which do not possess coelom are called acoelomate. Up to flatworm মানে platyhelminthes হলে সব বিলাক অর্গানিজমে কি থাকে acoelomate থাকে acoelomate animals which do not possess coelom are called acoelomate animals and up to platyhelminthes all the organisms are acoelomate মানে হিহতৰ স্পেস টু না থাকে They don't have the space between the body wall and gut wall. Buji pala? Hello? Oh, imatro kunubai hudisila no ki na thake hetu mokolo. To space to na thake jita moi diagram aki dim tintare diagram aki dim tite besi bhalke buji paba just acoelomate coelom na thake up to platyhelminthes sob bilak organism acoelomate hoy. Next type to hol pseudocoelomate. Pseudo mane hol tumar false. So what are pseudocoelomates? These are the organisms where
mesoderm is present. So mesoderm to present hoi thake in scattered pouches. In between ectoderm and endoderm. So mesoderm to ki hoi thake? Mesoderm is present in scattered pouches. Pouchot thake, thik ase? Diagram to aki diasu. Sorry, ectoderm and endoderm. So mesoderm is present in scattered pouches between ectoderm and endoderm. Aru eitu thake tumar Aschelminthes. So they don't possess a true coelom. Okay, so mesoderm is present in scattered pouches in between ectoderm and endoderm, and it is present in Aschelminthes. My diagram to aki di asu, tete clear hoi jabo. Outermost layer to ki asil? Ectoderm. Etu hobo ectoderm. Majot thakibo mesoderm. Itu mesoderm. Ar bhitor thakibo suppose itu hol endoderm. This is the endoderm. And ei gutekhini space bhitorat to hoy body, gut. ठीक है? तो याते space আছে জানো? Is there any space between the body wall and gut wall? Space আছে? Ectoderm, endoderm, mesoderm. तो ताते एको space নাই. Direct gut wall to আছে. ठीक है? तो এইটো আমি কও acoelomate. এইটো তোমাৰ gut wall আৰু এইকেটা হল body wall. ঠিক আছে? তো হিহঁতৰ মাজত space নাই. Is there any space between the body wall and gut wall? No. তো হেতুক আমি কও acoelomate. বুজি পাইছা ডায়াগ্ৰামটো? Okay. তো next মই pseudocoelomateৰ ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দি আছো. Hello? যেতিয়া embryonic development হয় তেতিয়া আমাৰ যেতিয়া embryo এটা develop হয় তেতিয়া তিনটা লেয়াৰত develop হয় হা ঠিক আছে ectoderm endoderm mesoderm
এইটো ভিতৰত একদম এইটো গট ওয়াল হয় এনসিআরটি বুক আছে লগত এবাৰ মেলাচোন डायग्राम तो पाइसा या एटू चाइ लोৱা लास्टर डायग्राम तो असिलोमेट तो ইয়াতে সুডোসিলোমেটত চাবা एक्टोडर्म किसान को एडमिट कीजिए तो याते था स्पेस देखिसा एटू एक्टोडर्म एटू मेसोडर्म और एटू भीतर एंडोडर्म तो মাজৰ এখিনি স্পেস দেখিছা तो মাজৰ এটা স্পেস আছে বা ক্যাভিটি আছে ঠিক আছে বাট দ্যাট ক্যাভিটি ইজ নট ট্ৰু বিকজ ইট ইজ নট লাইন বাই মেসোডার্ম বডি ক্যাভিটি টু মেসোডার্মে লাইন কৰা নাই ঠিক আছে যেতিয়া মেসোডার্মে লাইন কৰা নাই মই অলপতে কৈছিলো না মেসোডার্মে লাইন কৰা নাই মেসোডার্ম ইজ প্ৰেজেন্ট ইন স্ক্যাটাৰ্ড পাউচেস তো এনসিআরটি বুকত ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা सर्कल पाउचेस बिलाक देखिसा तो हेनेके पाउचेसत থাকে तो याते की হয় মেসোডার্মে বডি ক্যাভিটি তো লাইন নকৰে হে কাৰণে হেতুক আমি কও সুডোসিলোমেট ইজ ইট ক্লিয়ার हेलो क्लियर न আৰু এস্কেলমেন্থিছৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক হল সুডোসিলোমেট অকল এস্কেলমেন্থিছত পোৱা আৰু অসিলোমেট হয় তোমাৰ আপ টু প্লেটিহেলমেন্থিছ ক্লিয়ার হল এখিনি লৈকে तो नेक्स्ट मैं सिलोमेट बिलाकर डायग्राम तो देखाम सिलोमेटत की হয় तो एटू है डायग्राम ऑफ ट्रू सिलोम जत सो बाहिरत एक्टोडर्म মাজত মেসোডर्म ভিতৰত এন্ডোডर्म মাজত এই স্পেসটো দেখিছা ভ্যাকেন্ট স্পেসটো হেতু আমি কি বুলি কও সিলোম বুলি কও
Okay, this is an example of, this is the diagram of proper coelomate organism. Is it clear? Sobe saisa no? Okay. So coelom bilak ami all the higher organisms. Last coelomate ki pseudocoelomate ki asil? Platyhelminthes. So platyhelminthes or uporat jibilak organism ase, that is Annelida to Mammalia. All the organisms are coelomates. Okay, so coelom tinta type ase. Acoelomate means they don't have a body cavity. Pseudocoelomate means they have a false body cavity because their body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm line nokore. Instead, mesoderm is present in scattered pouches. Next, coelomates mane hol ki hoy? Jibilakor true coelom ase. Their body cavity is lined by mesoderm. Is it clear? Everyone clear na? Sobe huni asa to? Okay. Okay. So coelom tinta type of ase. Aru eta ase hemocoel. Hemocoel kibilako koy? Hemo mane hem comes from? Hem is the ki hoy? Hemoglobin. Yeah, it is the red color pigment na. Yeah, jetia coelom is filled with blood, tetia hitu kami hemocoel buli ko. Okay, coelom filled with blood is known as hemocoel. Acha, further true coelomates can be further. Acha, hemocoel kot pabo pari hetu likhilwa. It can be found in arthropods and mollusks. Muk tumaleke next class example diba organism or naam. Thik ase? Jot hemocoel pai. Okay, note down kori thoi dia. Hemocoel, coelom filled with blood, found in arthropods and mollusks. Aru next class example koba tumaleke. So next hol ei matro ami porilu jar true coelom thake hiatok ami coelomates buli kau aru eta naam ami kobo paru. True coelom thakile coelomates buli kau. Or we can say them as eucoelomates. Okay, so an organism consisting of true coelom is known as coelomates or eucoelomates. They can be further divided into two types. First type to whole schizocoel. NCERT book ot etu mention nai ha. It is extra NCERT. So first whole true coelomates are of two types. One is schizocoel. Schizocoels in this type, coelom is formed by splitting of mesoderm. Jetia mesoderm to split hoi pine coelom form hoy, heituk ami kau schizocoelom, and the organism possessing it is known as schizocoel. Whenever the coelom is formed by splitting of the mesodermal layer, it is known as schizocoel. Okay. Next aru eta ase
enterocoelom. Whenever the word entero comes to your mind, there is something related to entero is related to ki hoy? Endoderm. Entero. Think. तो याते की होय the mesoderm arises from the wall of the embryonic gut जितो gut wall আছে ন হেতু পৰা আহে embryonic gut or enteron as hollow outgrowths. এই দুটা ফৰ্মেশনৰ ডিটেইলস ডায়াগ্ৰাম ডিটেইলস পিডিএফ টু মই ডিটেইলস খিনি মই পিডিএফ ত ড্ৰয়িং কৰি দিছো হা কেনেকে স্কিজোসিল ডেভেলপ হয় কেনেকে এন্টেৰোসিলম ডেভেলপ হয় তোমালোকে চাবা যদি ডাউট থাকে নেক্সট ক্লাস উদিবা তো স্কিজোসিলত সিম্পলি হয় স্প্লিটিং অফ দা মেসোডাৰ্মৰ পৰা সিলম ডেভেলপ হয় এন্টেৰোসিলমত কি হয় entero means something related to gut the mesoderm arises from the wall of the embryonic gut or enteron as hollow outgrowth. Is it clear? So true coelom duta type of ase eta hol schizocoel aru eta hol enterocoelom. Okay, तो डायग्राम तो মই পিডিএফ ত মেনশন কৰি দিছো গুটে প্ৰসেসটো কেনেকে কি হয় স্প্লিটিং হয় কি হয় তোমালোকে চাবা আৰু যদি ডাউট থাকে মোক নেক্সট ক্লাস সুধিবা ক্লিয়াৰ okay so I am moving to the next topic. So next topic is segmentation. What is segmentation? Any idea? What is segmentation? No idea? Hello? Segments মানে কি হয়? Parts. तो किसुमान animals consist of segments internally or externally. Suppose earth form to dekhisa ki hoy ki dekha earth form or body fragments dekha no like enekwa to heibilagok ami ko segments to kisumanat ami externally dekha pa kisumanat internally thake to amar ase na segmentation do we have externally to nai internally ase na nai nai sure internally segmentation ase na nai pa backbone okay aru to mo koi diu amar internal segmentation ase humans ot okay to tumaleke bhabiba kot ase next class muk koba suspense to animals consist of internally and externally divided many segments. So internally or externally animals bilak different segments are divide hoi thake. These segments easily repeat at least aru ei segments bilak easily repeat hoy at least in some organs.
to change for these segments easily repeat at least in some organs. So animals consist of internally and externally divided segments. These segments easily repeat. Kisuman organs or bhitorat easily repeat hoi thake. Ami externally dekhu kot earthworm ot. Jitu ekdom common example hoy segmentationer. Aru earthworms ot hetu ki boli koy phenomenon to ki boli koy earthworms or jibilak segments ase hebilakok ami ki boli ko metameres. The phenomenon is known as metamerism, but the segments are known as metameres. Okay, clear? Yeah. Example: earthworm. Earthworm ki hobo? Internal, external segmentation. External hobo because আমি দেখা পাও earthworm consists of numerous ring like segments called metameres. And the phenomenon is known as metamerism. So difference বুজি পালা যিবিলাক segments হয় ইহতক আমি metameres কও আৰু যিটো process হয় যিটো phenomenon হয় হেতুক আমি কও metamerism. না external থাকে হল earthworm যিবিলাক segments আছে ring like segments ase hebilako ami metameres ko and the phenomenon is known as metamerism. Clear hole metameres aru metamerism. Okay, to next point at jao aru tumaloke koba na muk next class ot internal code code hoise man slow sound. Acha internal metamerism segmentation tumar arthropoda annelida aru humans ot hoy thik ase to tumaloke koba example note down kori thoi dia internal segmentation hoy arthropoda annelida aru human. So next characteristic hole notochord. What is notochord? Rod like structure. Aru ki likha ase mesodermally derived. Mesodermally derived mane hetu kor pra pai kuntu layer pra pabo ami mesoderm pra pam. To saba jitia itiar pra tumaleke next organs bila poriba titia tumaleke eta bostu saba ki hetu kor pra derive hoy ase ectodermally derived kisumanat saba ectodermally derived mesodermally derived sob bilakot itia tumaleke specifically sabo pariba thik ase kor pra derive hoy ase. To notochord is a mesodermally derived. तो मेसोडर्मर পৰা ড্ৰাইভ হয় rod like structure form on the dorsal side. সবাই জানা না dorsal side কি হয় soon dorsal মানে কি হয় আগফাল নে পিছফাল আচ্ছা বাকি কেটা রেসপন্ড কৰা কি হয় dorsal মানে
front back কি হয় নাজানা dorsal মানে আচ্ছা হ্যাঁ ব্যাক সাইড হয় ব্যাক হয় হ্যাঁ তো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল সো সৰু পইণ্ট বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিবা তেতিয়া কি হ'ব জানা এটা সিম্পল ওয়াৰ্ডৰ পৰাও তো বহুত কথা আহি যায় ন এতিয়া তুমি ইয়াতে যদি ডৰ্সাল বস্তুটো বুজি নোপোৱা আৰু ফাৰ্দাৰ যাবা ন তো এটা সিম্পল পইণ্ট তো সুধি লবা মোক যদি ডাউট থাকে হা তো notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development. আৰু যিবিলাক এনিমেলছৰ notochord থাকে are known as notochord এটা notochord নহয় chordates animals with notochord are known as chordates and animals without notochord non chordates তো এইটো ডিসকাশনৰ ওপৰত পিছত নেক্সট ক্লাছত কৰিম Just মনত ৰাখা notochord কি হয় it is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development. Animals with notochord chordates আৰু animals without notochord non chordates. Clear? আৰু further ইয়াৰে discussion আৰু চলিব upcoming classes-ত. এতিয়ালৈকে এখিনি তাৰপিছত next এখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হ'ল ন কি পঢ়ালো সিলোম segmentation আৰু notochord NCERT আৰু বেলেগ নাই সোয়াসুন NCERT notochord last লিখা আছে ন কাৰ ওচৰত বুক আছে notochord ইয়া মই আৰু কেটামান দি আছো তোমালোকক এটা আছে body plan ওকে তো হেই কিটা হ'ব তোমাৰ এক্সট্ৰা NCERT টপিকস আৰু notochordৰ ওপৰত ফাৰ্দাৰ ডিসকাশন চলিব আপকামিং ক্লাছত আচ্ছা ফার্স্ট দুটা টার্ম থাকিব এটা হল protostomes মানে কি হয় proto মানে কি হয় proto indicates first proto মানে হল first stomes মানে হল mouth okay তো জিবিলাক অর্গানিজমৰ mouth develop first হয় আৰু anus পিছত হয় সেকেন্ডত হয় হেবিলাকক আমি কও protostomes তো নামৰ পৰাই গম পাবা proto means first stomes means mouth তো first development কি হয় mouth তাৰ পিছত anus mouth develops first and anus is formed later example hobo flatworms roundworms কিছুমান annelids mollusk नीट पॉइंट ऑफ व्यू न जिखिनि तुमालोगर एनसीईआरटी एग्जांपल আছে এখিনি ইম্পর্টেন্ট হয় হা नीट पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी एग्जांपल्स খিনি ইম্পর্টেন্ট হয় যদি মানে एग्जांपलৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে বাকি বিলাক एग्जांपलৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহে एनसीईआरटी एग्जांपलৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে তো एनसीईआरटी एग्जांपल খিনি ভালকে চাবা কিন্তু টার্মটো জানিব লাগিব protostomes মানে কি হয় mouth develops first and anus is formed later it is seen in flatworms roundworms annelids mollusks আৰু arthropoda আৰু এটা টার্ম আছে deuterostomes deutero মানে
ডিউটেৰো মানে হ'ল সেকেন্ড আৰু ষ্টমছ মানে তো জানে কি কলো মাউথ তো মাউথ তো ইয়াতে কি হ'ব সেকেন্ডত ডেভেলপ হ'ব আৰু কি ফাৰ্স্টত ডেভেলপ হ'ব এনাস ওকে anus develops first and mouth later and it is seen in higher organisms okay like echinoderms hemichordates etc तो deuterostomes तो आमी की होय protostomes ने deuterostomes any idea आमी deuterostomes होय बाकी इता की होय deuterostomes sure ने सब so we belong to deuterostomes तो protostomes माने होल mouth develop first anus later और deuterostomes माने होल anus develop first and mouth later और एटा point আছে that is एटु clear हो गल ना protostomes deuterostomes okay next eta point ase jitu body plan animals have three types of body plan eta to hol cell aggregate tot ki hoy cell bilak ki hoy thake aggregate form kore body consists of a cluster or aggregation of cells so cell aggregator just simply body consists of cluster or aggregation of cells to cellular level at ki paisila tumalake kot thake etu sponges ot thake to cell aggregator simply body to cluster of cells ot arrange hoy thake and it is seen in sponges second to whole blind sac body plan not ki hoy agote hunisa any idea to blind sac body plan not ki hoy the body has a single opening to outside jot body eta ki thake single opening thake to outside that single opening hey single opening to pra both food enter hoy aru food eaches to hoy excrete to hoy the body has a single opening to the outside just eta single opening thakibo for example hydra thik ase suppose etu eta hydra hoy to yare eta just simple opening etue thakibo yar pra food enter hobo food exit hobo तो हेतु कमी को blind sac body plan body has a single opening to outside and to outside which works both for ingestion and egestion
ঠিক আছে সো ব্লাইণ্ড চেক বডি প্ল্যানত বডি এটা অকল সিঙ্গল ওপেনিং থাকে যেটোৱে দুইটা ইনজেকশন আৰু ইজেকশনৰ কাম কৰে এক্সাম্পল হাইড্ৰা হৈ গ'ল সেল এগ্ৰিগেটত বডিটো জাস্ট ক্লাস্টাৰ অফ সেলছত থাকে নাথিং মোৰ এক্সাম্পল হল স্পঞ্জেছ ব্লাইণ্ড চেকত এটা সিঙ্গল ওপেনিং আৰু এটা নেক্সট আছে টিউব উইদিন টিউব টিউব উইদিন টিউবত কি হয় বডিটোত দুটা ওপেনিং থাকে এট या ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাম কৰে হিতে মানে যদি এগ্ৰিগেটত কাম কৰিলে হয় তেতিয়া হিতে টিস্যু লেভেলত হৈ গল হয় ন দে ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তো নেক্সট হল বডি প্ল্যানত থার্ড টাইপ হল তিনিটা টাইপৰে থাকে সেল এগ্ৰিগেট ব্লাইণ্ড চেক আৰু নেক্সট হল টিউব উইদিন টিউব টিউব উইদিন টিউব কিয় কয় because the body has two tubes one formed by the body wall and second form within it by the digestive tract तो দুটা টিউব থাকে first tube is formed by the body wall and the second form within it মানে body wallৰ ভিতৰৰ যেটো টিউব আছে তাৰে ভিতৰতে ফৰ্ম হয় form within it by the digestive tract clear হৈছে নে হোৱা নাই আচ্ছা মই এক্সাম্পল দি আছো তেতিয়া গম পাবা টিউব উইদিন টিউবত দুটা মই ড্ৰ কৰি আছো এতিয়া The body has two tubes, one formed by the body wall and the second formed within it by the digestive tract. Example hoy fish or diaso. এটা তো বডি ওয়ালে বনাব সাপোজ ইটো মাউথ হ'ব আৰু ইফালে এনাস হ'ব ঠিক আছে তো এক্সাম্পল হ'ব ফিশ এটা স্ট্রাকচার তো বডি ওয়ালে বনাব এটা টিউব আৰু এটা বনাব তোমাৰ ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকে উইদিন ইট ক্লিয়ার হৈছে তো মাউথ আৰু এনাস সেপারেট দুটা দুটা ওপেনিং থাকিব টিউব উইদিন টিউবত ক্লিয়ার হৈছে নে আমাৰ কি হ'ব এতিয়া কোৱা সিঙ্গল ওপেনিং নে ডাবল ওপেনিং টিউব উইদিন या ডাবল হ'ব টিউব উইদিন টিউব So next, so গুটেখিনি সালা ক্লাসিফিকেশনৰ বেসিস তো ক্লাসিফিকেশন যেটা কৰিব যাবা NCERT ৰ এটা লাইক টেবল দেখিছা ক্লাসিফিকেশনৰ এখন টেবল দেখিছা ক্লাসিফিকেশন অফ এনিমেলস বেসড অন অল দ্য ফান্ডামেন্টাল ফিচার্স আমি এটা ক্লাসিফাই কৰিম অর্গানিজমস বিলাকক ঠিক আছে ফার্স্ট টু হল কিংডম Next whole level of organization
Next হ'ল symmetry, তাৰপিছত body cavity, আৰু ইফালে হ'ল phylum. So based on all the common fundamental features jibilak ami pori asilu, we can further classify the kingdom Animalia into various phylums. So first kingdom Animalia, level of organization ki ase, eta hol cellular, aru ifale hol tissue, organ system. Google cellular level ki ase porifera. Last class monot ase no cellular level. So cellular level thake porifera, all the sponges. Next tissue level, organ level, he bilakot ki ahe symmetry start হৈ যায়. Symmetry start হোৱাৰ লগে লগে দুটা symmetry পাইছিল, এটা আছিল radial আৰু bilateral. Asymmetrical sponges বিলাক হয় যেটো ওপৰত আছে হয়নে? তো radial আৰু bilateral. তো radial symmetry কাৰ কাৰ আছিল? So based on symmetry, দুটা phylum আছে, এটা হল Coelenterata, এটা হল Ctenophora. Okay? তাৰ পিছত bilateral symmetry. Bilateral symmetry underত আমি আকৌ চাব লাগিব body cavity. Body cavity ইমাত্ৰ আমি কি কি পালো? তিনটা টাইপ অফ পালো. Ocellomate, pseudocoelomate আৰু coelomates. Okay, to acoelomate thakibo platyhelminthes, pseudocoelomate thakibo Aschelminthes, aru baki sob bilak hobo coelomate, starting from Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata aru chordata. तो बुझी पाला क्लासिफिकेशन टेबल तो जितो एनसीईआरटी আছে तो फर्स्ट एनिमेलिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर सेलुलर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तबसे हेटुर ऊपर डिवाइड करी फर्स्ट আহিলে पॉरीफेरा फाइलम तारपिছত আহিলে टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लाइक हेटुर ऊपर फर्दर गई पिने आमी चालू सिमेट्री ऊपर डिवीजन सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होल सिलेंटेरेटा और टेनोफोरा बायलेटरलत होल bilateral to salu bilateral under ako further division ahi jay karon tate body cavity ahi jay thik ase to body cavity tinta type of acoelomate platyhelminthes pseudocoelomate aschelminthes aru coelomates bilak hol baki leftover phylum geta to is it clear okay to swa main thing is that you have to know each and every point from your NCERT jibilak diagram u thake diagramor under or sob details khini janibo laibo beside that you have to know some few things extra to ek to NCERT to lagibo eto must hoy plus few things extra So now I will begin with the phylum Porifera.
That is the first phylum. Porifera meaning whole pore bearing organisms. From the name itself you can know that they are the pore bearing organisms. Is it clear? So porifera namar pra ami janibo paro they are the pore bearing organisms. Habitat, so first they are aquatic, mainly marine. So basically marine thake but a very few, very rarely fresh water thake, very rarely fresh water. So habitat is aquatic, mainly marine, very rarely fresh water. Eta example aise fresh water sponge hetu ma pisot di asu. Acha body form, body is full of pores. Acha they can be colonial. Colonial mane colonial, solitary or sessile. Sessile mane whole, they will remain attached to the substratum. Colonial in group, in colonies. Solitary, hello, isolated. Sessile means they can remain attached to the substratum. Symmetry ki hoy? Porifera symmetry ki asil? Asymmetrical. Level of organization? Cellular. Germ layer ki hobo? Diploblastic or triploblastic? Triplo iman jaldi triplo nahe, ite diploblastic hobo. Triplo hobole olop advance hobo laibo. ठीक है सर, तो germ layer diploblastic होगा. अच्छा, तो habitat clear हो गया, symmetry clear हो गया, level of organization clear हो गया. Their body wall has 3 layers. So the body wall of Porifera has 3 layers. First layer to hold pinacoderm. Pinacoderm is the outer cellular layer which consists of flattened pinacocytes. Pinacocytes are the cells present in the pinacoderm and oval porocytes. तो दुटा type of cells থাকে pinacodermot, এটা হল pinacocytes আৰু এটা হল porocytes. तो porifera body वाला pinacoderm माने porifera outer layer the body wall of porifera has
3 layers ঠিক আছে একদম আউটাৰ মোস্ট লেয়াৰ টু পিনাকোডাৰ্ম বুলি কয় পিনাকোডাৰ্মত দুটা টাইপ অফ সেলস থাকে ফ্ল্যাটেন পিনাকোসাইটস আৰু ওভাল পোৰোসাইটস যেটো আউটাৰ মোস্ট লেয়াৰ অফ the body wall second is the coenoderm तो second layer to whole coenoderm तो coenoderm it is the inner cellular layer pinacoderm to outer layer asil aru coenoderm to hoy tumar innermost layer it is the inner cellular layer which consists of highly specialized flagellated cells coenocytes तो जिबिलाक सेल होय हेबिलाक सेलक आमी कौ कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स तो कोएनोडर्मत इट इज द इनरमोस्ट सेलुलर लेयर ठीक আছে एंड इट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स व्हिच इज नोन एज कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन सबरे फंक्शन पढिम तो पिनाकोडर्मर सेल्स बिलाक पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स कोएनोडर्मर सेल्स बिलाকৰ नाम হল कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स थर्ड আৰু এটা লেয়াৰ আছে যাৰ নাম হল মেসোহাইল লেয়াৰ so it is found between pinacoderm and coenoderm so it is the middle layer ঠিক আছে so it is found between pinacoderm and coenoderm আৰু যিবিলাক cells থাকে হেবিলাকৰ নাম হল amoebocytes तो যিবিলাক cells থাকে হেবিলাকক আমি কও amoebocytes pinacoderm outermost layer coenoderm innermost layer and the middle layer is known as mesohyl layer mesohyl layer থাকে amoebocytes coenoderm থাকে coenocytes or collar cells pinacoderm থাকে pinacocytes or porocytes okay so আজি ক্লাস তো মই এখিনিত কনক্লুড কৰি দিলো তো আজি জিজি মানে পঢ়ালো ক্লিয়াৰ হৈছে ফার্স্ট আমি পঢ়িলো কি পঢ়িলো ফার্স্টতে ক্লাসৰ ফার্স্ট স্টার্টিং কিহত কৰিলো সিলম পঢ়িলো নেক্সট সিলমৰ পিছত সেগমেন্টেশন দেন নোটোকৰ্ড তাৰ পিছত বডি প্ল্যান আৰু বডি প্ল্যানৰ পিছত কি পঢ়িলো প্ৰোটোষ্টমস ডিউটেৰোষ্টমস ক্লাসিফিকেশন আৰু just phylum porifera to just begin korisu next class continue korim aru tumaleke by that time up to date hoi jaba okay aru kiba doubt thakile muk next class hudiba aru kune muk germinal layer kotha hudi asil moi tumak details to send kori dim hobo kune muk hudi asila germinal layer doubt hello अच्छा ठीक है मैं डिटेल्स तो सेंड कर दिम तुम्हार नाम तो कि बर्निल ओके ठीक है ओके थैंक यू क्लास